नमस्कार गाइस जय जगन्नाथ এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট ভিডিও আজ আমার ফার্স্ট ভিডিও আরম্ভ করছি আজ কলেজ সামনে পৌঁছে দেখো এটা নিয়ে কি আসছে হার্বাল লাইটিং স্কিন ফেস ওয়াশ এন্ড স্ক্রাব এটাকে চলা লাগিয়ে বাইরে পড়বা এই দেখো লাগালে পরে আমার স্কিন কিন্তু গ্লাস পুরো দেখে যাচ্ছে কিতনে গ্লো করছে দেখো আমার কলেজ পৌঁছে এই সব হাই করো টাটা चलो तो लेट ना करी बाहर पड़ेगा कॉलेज विजिट करते ये देखो এটা হচ্ছে আমার कॉलेज का कॉरिडोर देखो स्टेज আছে नवीन बाबू हाथ करके आइसंती एते सब कॉलेज से हेचे पड़ता समस्तंग भाई सब कॉलेज एंटरटेनमेंट सांस्कृतिक कार्यक्रम चलो तो डांस ପାଇଁ रेडी ହେଇଯିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ରେ କହିବେ ये देखो तुम्हारे सांग का गुड्डू बेस्टी श्री कृष्ण के टप दे दिला नॉर्मल टप ये देखो तो बटरा स्टाइल देखिए और कोरिया से इसके ते गोली है तोड़ी के पॉकेट रे पड़े तो पूरा बात का